Ay, lalagay tuloy yan. Kanya pa maglokom yan, Tonton. Eh, baluwa na, bapa ko pulis yan. Renzo. Kanya pag... Renzo. Ay, Renzo. Kanya paglokom yan doon, Tonton. Ano minsan pala, pintahan doon? Ay, ito lang kay Alvin. Kaya na ako doon. Na? Video pala niya. Sinabi na? Kaya yung sabi na. Kanya, kapilanda ka binidyo rin. Kaya niya mas. Iyay binibinidyo. May file benta. Ay, binibidyo yan. Ali, chicken. Sabi nga. Kasi ba? Oh, look, teka naman, look. The right way of painting. Tayo ako yun. Look. Tsaka may Loko. paltoy kayo ganyan, Patrick. Patrick. Ano yung kanya? Pogi na. Another angle. Yun naman. Ito ganda guys, kanya. Kaya ako yun, makabusog.